हामबाय विभिन्न पार्टी তিনি 106 ফ্যামিলিनि 252 ভোটার जोंबाय बाक्सा তিনি জয়েন খাইকা পার্টি আইবের দিব হামবাই বরণ যত ফানি রণ खुलुमखा दिनै हामा नायथंनाय बेफोर लोगोफोरा हामबाय विभिन्न पार्टी তিনি 106 ফ্যামিলিनि 252 ভোটার जोंबाय बाक्सा তিনি জয়েন খাইকা পার্টি আইবের দিব হামবাই বরণ যত ফানি রণ आंदोलन जों केवल बांनाय रिगनाय गांसा बांनाय कम्बल गांसा बांनाय जों दफानि थारिबाव जों भोट सान्या दाखौ दैबो सम जों बिबारनि आंदोलन खालामनाय जवाब जोंनो जतनिफ्राय गोबांखौ लगेरनाय दिनै दफानि बिसिङा गोरैसा बर' रावखौ दाबो लगेरुइ दंखौ आंनि बागै आंनि पार्सनाली only आईपीएटी only कर्बो डिविजन कमिटीनि তিনি যারা অশ্রী রেলিবা চুমলে বসে আছে সাতন কপামাও নিজের নামে সামলাইয়া করে বসা খেবই নাও মিছিল ফায়ে চুমলে বসে ওরা নকবা সাতন কপামা আজও তমে মানে আপনি কলম তৈরি থই কোন দিন দফানি থানিও আইপীএটি বেমানি খাইগলা তাকো দেব খুব সব This coming February in last Monday, March पहिला सप्ताहमा आईपीएटी सेन्ट्रल कमिटीले হইতে সিদ্ধান্ত না রাখা মিয়াফুলি সিমি পার্লামেন্টে বাজেট অধিবেশন 2026 ની বাজেট অধিবেশন শুরু হওয়া পার্লামেন্ট অধিবেশন ভারতবর্ষে যে কোনো জাতির সমস্যার সমাধান চাইলে বাগে পার্লামেন্টে বাজেট অধিবেশনে মিটিং দিয়ে আলোচনায় মিটিং দিয়ে পার্লামেন্ট বিল পাস হয়ে যাব তাহলে 2026 ની ગત વર્ષની પાર્લામેન્ટરી બજેટ અધિવેશન મિયાફરી સાલા સેન્ઝાખા આઈપીએટી સેન્ટ્રલ કમિટી સિદ્ધાંત નાખા Sini yaga bui hai MLA kman krai, sini yaga bui hai MP krai, sini yaga bui hai NDC kman krai. Tar pore kono IPT from the beginning 2000
2009 ইসিতে চিনি দফারি থালিবা ইমাম ফুলগৈ আইপিএলটি আসাই মানে চিনি দফারি থালিবা समाय दांग्रोबाय आइपिएलटी जयरिं खाई सामन तांलाय माने आबुनि सिनि सारे इनसि देबरमा बिनि यापेश नामदार आइपिएलटी पार्टी टिबालिनि दाबि आबुनासुर तेविशा सारा भारतबर्षरे बरणे बसकांग तेविशा पार्लामेंट बाजेट अधिवेशने बसकांग आइपिएलटी प्राय 300 থেকে 400 डेलिगेट हैगबा आइपिएलटी टिबालिन सान्नाय लावसों আগরতলা হইতে তেবিশা দিল্লি পার্লামেন্টে বাজেট অধিবেশন চলে দমনি জনাব পার্লামেন্টে যন্তর মন্তর থাকে তেবিশা খরাং কিসানে তাগলাই বসানি বাগৈ আইপিএলটি সিদ্ধান্ত নালাই জাগদম চিনি নাহরমসুর ইলেকশন দিয়া রাম সাম যদু মদু কে উপরে ইলেকশন বাঁচাবই মানো বাঁচাতেন আপত্তি করে কিন্তু চিনি নাহরমন চিনি নাহরমন सारा दिबावा चाहे नेशनल पॉलिटिकल पार्टी चाहे नेशनल पॉलिटिकल पार्टी जों बरकबाय चिनी आइडियोलॉजी जों बयनि पॉलिटिकल पार्टी निफ्राय चिनी आलादा कायसा आइडियोलॉजी चिनी कायसा नाहरमन दंगो चिनी कायसा भिजन दंगो चिनी कायसा समाय दांमानि दंगो चिनी कायसा दफाना इमाम फुलमानि दंगो बयनि पॉलिटिकल पार्टी तामो खलाय आबो बरको क्या ताको तैबको सब ताबो बांग्लादेश के अवस्था में अनुगुई दंगोना साथ माने ऊपर मुस्लिम लगाते खाई दंगो त्रिपुरासानी ऊपर बांग्लादेश के मुस्लिम लगाते खाई दंगो बांग्लादेश मुस्लिम मेजरिटी नि बागै যারা সংখ্যা কম বরণের উপর যেভাবে সাল কথাং বলে শিখের উপর অত্যাচার খাই যাগো সাল কথাং দেবদাসানি রকম অত্যাচার খাই যাগো খ্রিস্টানের উপর অত্যাচার খাই যাগো বুদ্ধিস্টের উপর অত্যাচার খাই যাগো তামনি বাগৈ বড় সংখ্যা বাংনি বাগৈ সংখ্যা কমের উপর অবহেলা এটেক খাইও চিনি দ্বীপানি পরিস্থিতি হবো आगामी दिने सिनिसराई रकी जेनेरेशन बांग्लादेश के दाबो के परिस्थिति हमने हाई तीव्र परिस्थिति अवहे अंगिया केवल ग्यारंटी रुई मैया दाको देबको सब केवल ग्यारंटी रुई मैया साल कता निनि नगो भयै निनि मकल बाइथा निनि साजननि ऊपर अटैक खाइनाय साल कता निनि नुखुमो भयै निनि साजननि ऊपर अटैक खाइनाय नों नुगैबो नुकिया हाइमा दंमाला रिपोर्ट चिनिहा आमा नाइदि चिनिहा आमा परिदि पेसि